हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलो किड्स, सबसे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। हेक्सागन, क्या है किड्स? हेक्सागन। सर्कल, ये है सर्कल। पेंटागन, क्या है किड्स? पेंटागन। ट्रायंगल, हार्ट, क्या है किड्स? हार्ट। स्टार, ये है स्टार। ऑरेंज कलर, कौन सा कलर है किड्स? ऑरेंज कलर। येलो कलर, कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ब्लू कलर, कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। पिंक कलर, ये है पिंक कलर। रेड कलर, कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ग्रीन कलर, कौन सा कलर है किड्स? ग्रीन कलर। हेक्सागन, सर्कल, पेंटागन, ट्रायंगल, हार्ट, स्टार। बाय बाय किड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।